Dear brothers and sisters, we are at Leviticus chapter 2. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපි ලෙවි කතාව දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දැන් සිටින්නේ. அன்பான சகோதரனே சகோதரி நாங்கள் லேவியராகமம் 2வது அதிகாரத்தில் இருக்கிறோம். Let me read a few verses. පද කිහිපයක් මා කියවන්නම්. சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன். Starting at verse 1. පළවෙනි පදයෙන් ආරම්භ කරනවා. முதலாவது வசனத்திலிருந்து. And when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon. And he shall bring it to Aaron's sons, the priests, and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof. And the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And the remnant of the meat offering shall be Aaron's and his sons, most holy of the offerings of the Lord made by fire. Shall we pray? Abhi aajna karu. Loving Heavenly Father, we thank Thee for Thy precious word, Thy word which is living and powerful, and the word which is inspired. All scripture is given by the inspiration of God. And the Old Testament scriptures, written aforetime, written. Lord, we thank Thee for these scriptures. Help us that we may have the Spirit of God revealing to us the truths about our relationship with Thee. Lord, we are such a privileged people that You have given us the Spirit of God and the Word of God. Now bless Thy word to us, we pray, in the name of our loving Savior, Jesus Christ. Amen. We have been considering the outstanding features of the meat offering or the meal offering. ආහාර පූජාව පිළිබඳව එහි තිබෙන කැපිපෙන ලක්ෂණ තමයි අපි සලකා බලමින් සිටියේ. இந்த போஜன பலியை குறித்து அதனுடைய சிறப்பம்சங்களை குறித்து தான் நாங்கள் கலந்துரையாடி வந்தோம். It is quite interesting to see how God would prescribe different kinds of sacrifices. They are not for His use, but they are because of His people. දෙවියන් වහන්සේ විවිධ මාදිලියේ පූජා නියමිත කර තිබෙනවා. ඒවා උන්වහන්සේගේ ප්‍රයෝජනෙ පිණිස නොවේයි, උන්වහන්සේගේ ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනෙ පිණිසයි. தேவன் வெவ்வேறு விதமான பலிகளை நியமித்திருக்கிறார். அது அவருடைய பயனுக்காக பிரயோஜனத்துக்காக அல்ல, அவருடைய ஜனங்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காக. In our reckoning, a mere sin offering would have been sufficient. That's our thinking. අපගේ ගණන් ගැනීමේ හැටියට නම් පාප පූජාවක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. எங்களை பொறுத்த மட்டிலே எங்களுடைய எண்ணத்தின்படி பாவ நிவாரண பலி மாத்திரமே போதும். As human beings, all what we want is for our sins to be forgiven and for us to get to heaven. මනුෂ්‍ය හැටියට අපිට ඕන කරලා තියෙන්නේ අපේ පවුලට සමාව ලැබිලා අපි ස්වර්ගයට ගියා නම් හොඳටම ඇති. மனிதர்களாக எங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருப்பதெல்லாம் எங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு நாங்கள் பரலோகம் போக கிடைத்தால் போதும் என்பது. But God's plan so much more in His mind. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුමට අනුව උන්වහන්සේ ඊට වඩා බොහෝ දේවල් උන්වහන්සේගේ සිතේ තිබුණා. ஆனால் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி அதைவிட अनेक காரியங்கள் அவருடைய மனதிலே இருந்தன. We have a great salvation. අපිට තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගැලවීම. அதுக்கு மிகப்பெரிய ரட்சிப்பு இருக்கிறது. Our relationship with Christ is a many faceted relationship. Is a very deep and a beautiful relationship that we studied and experienced. යේසුස් වහන්සේ සමග අපේ තියෙන සම්බන්ධතාවය විවිධ පැතිකඩවල් වලට ගිහිලා තිබෙන සම්බන්ධතාවයක්. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඒක අත්දකින්නත් ඕනේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவோடு நமக்கு இருக்கும் உறவானது அது பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த பல திசைகளில் இருக்கின்ற ஒன்று. அதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. Meat offering, meal offering does not have any blood sacrifice. මේ ආහාර පූජාවට කිසිම ලේ වැගිරීමක්, ලේ පූජාවක් නැහැ.
இந்த போஜன பலியிலே எந்தவித இரத்தம் சிந்தப்படுதலும் இல்லை. So it is not showing us Christ in death, rather it's Christ in life. ඒ නිසා එමගින් මරණයට පත්වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නෙමෙයි පිළිබිඹු කරන්නේ. ජීවමාන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවයි. ஆகவே அது நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது மரிக்கின்ற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அல்ல, உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. First outstanding feature was that the offering was made up of fine flour. පළවෙනි කැපිපෙන ලක්ෂණය තමයි මේ පූජාව සාදා තිබුණේ සිහින් පිටි වලින්. இதில் இருக்கின்ற முதலாவது சிறப்பம்சம் தான் இந்த பலியானது மெல்லிய மாவினாலே செய்யப்பட்டது. Verse 1, 4 and 5. பலவினி 4 5 பத. முதலாம் 4 5 வசனங்கள். That speaks to us of the evenness and the balance of his character. එයින් අපිට කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ චරිතයේ තිබුණු ඒක සමබරතාවය සහ භාවය. அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் காணப்பட்ட அவருடைய குணங்களுடைய சீரான தன்மையும் சமநிலையையும் எடுத்து காட்டுகிறது. Then the second outstanding feature is the regulation about frankincense. දෙවෙනි කැපිපෙන ලක්ෂණය තමයි මේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය ගැන තුවරලා පිළිබඳව තිබුණා වූ නීති රීති. அதில் இருக்கின்ற இரண்டாவது சிறப்பம்சம் தான் அந்த தூப வர்க்கங்களை குறித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சட்டங்கள். Verse 1 and verse 15. පළවෙනි පදයයි 15 වෙනි පදයයි. முதலாவது வசனமும் 15வது வசனமும். And then we find that all the frankincense were gathered and burnt. ඊළඟ අපි දැක්කා සියලුම තුවරලා ඒ සාම්බ්‍රාණි වගේ දෙයක්. ඒක සියල්ලම එකතු කරලා ඒවා புலுஸ்தனவா தேவியான் வහන්සේ ඉදිරිපිට. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த தூப பொடி அல்லது தூப வர்க்கம் முழுவதுமாக இருக்கிற எல்லாவற்றையும் எடுத்து அது தேவனை நோக்கி தகனிக்கப்படுகிறது. That is verses 2 and 16. ඒ දෙවෙනි සහ 16 වෙනි පදවල එක ලියලා තියෙනවා. அது இரண்டாவது வசனத்திலும் 16வது வசனத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That speaks to us about the sole purpose of the life of Christ. That it may be that the Lord Jesus Christ may live for the good pleasure of God's heart. ඉතින් ඒක අපිට යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ අරමුණ පළවෙනි අභිප්‍රාය අපිට පෙන්වුම් කරනවා. මොකද්ද? යේසුස් වහන්සේ ඇයි ජීවත් වුනේ මේ පොළවේ? දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා උන්වහන්සේගේ හදවතේ සෑහීමට පත්වීම උදෙසා තමයි යේසුස් වහන්සේ ජීවත් වුනේ. அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்ததனுடைய முதல் முக்கியமான நோக்கத்தை காட்டுகிறது. அது தேவனை முழுவதுமாக பிரியப்படுத்துவதற்காகவே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்தார். All the incense were burnt. ඒ සුවඳ ද්‍රව්‍ය තුවරලා සියල්ලම දවල දැම්මා. இந்த தூப வர்க்கம் முற்றிலுமாக எல்லாமே தகனிக்கப்பட்டது. That burning all ascended up to God. ඒ දැවීමේදී ඒ සුවඳ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ වෙතට නැගී ගියා. அது எரிக்கும் பொழுது அதை தகனிக்கும் பொழுது அந்த வாசனை முழுவதும் தேவனை நோக்கி சென்றது. So in his ministry the focus of the Lord Jesus was God, not man. This is very important. මේ යේසුස් වහන්සේගේ සේවයේ තිබුණු මේ යේසුස් වහන්සේගේ අරමුණ වුණේ දෙවියන් වහන්සේ, මනුෂ්‍යයා නෙමෙයි. ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து செய்த ஊழியங்களிலே அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது மனிதர்கள் அல்ல, தேவன். And this should be true of us also. අපි කරන්නේ මේ සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. நம்மை பொறுத்த மட்டிலும் கூட இது உண்மையாக இருக்க வேண்டும். Only if we make God our focus in our service, God should be the focus. Then only we can accomplish the purpose of God. අපි දෙවියන්වර සේවය කරනකොට ඔක හිත තියා ගන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේව අරමුණු කර ගන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේව අරමුණු කරගෙන සේවය කරුවොත් තමයි අපේ சேவைය மனுஷයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ஆக நம்முடைய ஊழியத்திலும் கூட நாம் ஊழியம் செய்யும் பொழுது தேவனை குறிக்கோளாக வைத்துக்கொண்டு தேவனை நோக்கமாக வைத்துக்கொண்டு ஊழியம் செய்தால் தான் அது மனிதர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். Number 3 is absence of leaven. අංක 3 තමයි මේ මුහුන් නොමැතිකම. மூன்றாவது சிறப்பம்சம் தான் இந்த புளித்தமா இல்லாத தன்மை அல்லது நொதியம் சேர்க்கப்படாத தன்மை. That is verse 11. 11 වෙනි පදය. அது 11வது வசனம். So that speaks the immaculate character of the Lord Jesus without any sin or impurity. අපිට ඉන් පෙන්눔 කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාම නිර්මල ජීවිතයක්, කිසිම පාප කැලලක් නැතුව, දෝෂයක් නැතුව.
ஆகவே அது நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை முழுவதுமாக அவருடைய மாசில்லா தன்மையை, எந்த ஒரு அழுக்கும் கரையும் இல்லா தன்மையை. Leaven in the Bible is always speaks to us about impurity, defilement. ඔය මුහුන් වලින් බයිබලේ හැම විටම අපිට අපවිත්‍ර වීම ගැන තමයි කතා කරන්නේ බයිබලේ. வேதாகமத்திலே இந்த புளித்தமா எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு இந்த அசுத்தத்தை குறித்து, அழுக்கை குறித்து பேசுகிறது. Then number 4 is absence of honey and presence of salt. හතරවෙනි එක තමයි කැපිපෙන ලක්ෂණය පැණි. මී පැණි දැමීම තහනම් කෙරුවා මේ පූජාවලට. හැබැයි ලුණු එකතු කෙරුවා. நான்காவது சிறப்பம்சம் தான் இந்த பலியிலே தேன் சேர்க்கப்படுவது தடை செய்யப்பட்டது, ஆனால் உப்பு சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று இருந்தது. That is also verse 11. ඒකත් 11 වෙනි පදය. அதுவும் 11வது வசனம். Honey speaks to us of the natural sweetness of human beings. මේ පැණි වලින් අදහස් කරන්නේ මිහිරියාව මනුෂ්‍යයන්ගේ තිබෙන. இந்த தேன் எடுத்து காட்டுவது என்னவென்று சொன்னால் மனிதர்களில் இயல்பாக காணப்படுகிற அந்த இனிமையான தன்மை. Our Lord Jesus did not display that human sweetness, natural human sweetness, but rather he was more concerned about the eternal well-being of people. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඔය මේ මානව දයාව වගේ නිකන් මේ මනුෂ්‍ය ආකාර වූ මිහිරියාවක් පිළිබිඹු කෙරුවේ නෑ. ඊට වඩා උන්වහන්සේගේ மனுஷாக்கு சதாகாலிக யஹபත அரமுனு කරගත්තු சேவைයක් සහ ජීවිතයක්. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே இந்த மனித இயல்பில் இருக்கிற மனிதனுடைய இனிமையான தன்மையை எடுத்து காட்டவில்லை, அதையும் தாண்டி அந்த மக்களுடைய நித்திய நலனின் மீதே அதிக கரிசனை கொண்டிருந்தார். That is why we find the Lord Jesus speaking to people, even to those who came with very commendations. The Lord spoke to them about eternal life. ඒකයි අර හොඳ කියාගෙන ආපු මිනිසුන්ට පවා යේසුස් වහන්සේ ඒවා ගැන ස්තුති කර කර ඉන්නේ නැතුව ඒ මිනිස්සු අලුතෙන් උපදින්න ඕනේ කියලා පෙන්වලා දුන්නා. ஆகவே தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நன்மையானவைகளை சொல்லிக் கொண்டு வந்தவர்களுக்கு கூட அவற்றை குறித்து நன்றி என்று சொல்லாமல் அவர்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். Today we move on to the point number 5, that is the number 5. අපේ අද 5 වෙනි අංකයට යනවා. කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය මේ ආහාර පූජාවේ 5 වෙනි එක. இப்பொழுது நாங்கள் 5வது விடயத்துக்கு போகிறோம். 5வது சிறப்பு அம்சம், போஜன பலியில் காணப்படுகிற 5வது சிறப்பு அம்சம். This is a very interesting one. Presence of oil, and in which form the oil is present. මේක හරිම සිතට ගන්න සුළු එකක්. මේ තෙල් තිබෙන හැටි. ඉතින් මේ තෙල් මොන මොන ආකාරයකටද තිබෙන්නේ කියන එක. இது மிகவும் மனதை கவர்கிற விடயமாக இருக்கிறது. இந்த பலியிலே எண்ணெய் சேர்க்கப்பட வேண்டும், ஆனால் அந்த எண்ணெய் எந்த விதமாக சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற விவரங்கள். Oil is applied to the meal offering in different ways. මේ තෙල් මේ ආහාර පූජාවට දානවා ආකාර තුනකට. இந்த எண்ணெய் இந்த போஜன பலியிலே 3 விதமாக சேர்க்கப்படுகிறது. If verse 4 4වෙනි පදය, 4வது வசனம், if thou bring an oblation of meat offering bacon in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil. තෙල් සමග මිශ්‍ර කරනු ලැබූ, ඊළඟට තවත් තෙල් ගල්වනු ලැබූ. அதில் சொல்லப்படுகிறது எண்ணெயிலே பிசைக்கப்பட வேண்டும், அல்லது சொன்னால் எண்ணெய் பூசப்பட வேண்டும். Now here we find God was going into details now. දැන් මෙතන දෙවියන් වහන්සේ ඉතා විස්තරාත්මක தත්වයකට යනවා, විස්තරාත්මක කියාපෑමකට යනවා. இப்பொழுது தேவன் துல்லியமான விவரங்களுக்கு போகின்றார். Then verse 5, 5 පදය, 5வது வசனம், if thy oblation be a meat offering bacon in a pan, it shall be of fine flour unleavened mingled with oil. යලිත් 5 පදයේ තියෙන්නේ තෙල් මිශ්‍ර කෙරුවා කියලා. மீண்டுமாக 5வது வசனத்திலே எண்ணெயினால் பிசைந்த மா என்று சொல்லப்படுகிறது. Now look at verse 6. 6 වෙනි පදේ බලන්න. 6வது வசனத்தை பாருங்கள். Thou shalt part it in pieces and pour oil thereon. It is a meat offering. තෙල් වත් කරනවායි කියලා. அடுத்ததாக அதில் சொல்லப்படுகிறது, அதன் மேல் எண்ணெய் வார்ப்பாயாக என்று.
mingled with oil තෙල් මිශ්‍ර කරනවා, எண்ணெயோடு பிசைக்கப்படுகிறது, anointed with oil තෙල් ආලේප තෙල් ගල්වනවා, எண்ணெய் பூசப்படுகிறது, and pour oil thereon තෙල් වක් කරනවා ඒකට. எண்ணெய் வார்க்கப்படுகிறது. Now some of us may know about the usage of oil in our cooking, particularly sisters. ඉතින් අපි සමහර දෙනෙක් දන්නවා ඇති මේ තෙල් භාවිත කරන විදිය, විශේෂයෙන්ම අපේ සහෝදරියෝ දන්නවා තෙල් කොහොම විදියට භාවිත කරන්න කියලා මේ කෑම උයනකොට. எங்களில் நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் எப்படியாக இந்த எண்ணெய் சமையலிலே பயன்படுகிறது என்று. குறிப்பாக சகோதரிகள் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள். Now God is exactly what to do. Some have to be mixed with oil, mingled with oil, anointed with oil, oil poured upon it. ඉතින් බලන්න එක එක වර්ග එක එක විදිහට කියනවා. තෙල් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ, ගල්වන්නට ඕනේ, තෙල් වක් කරන්න ඕනේ කියලා විවිධ විදිහට කියනවා. தேவன் இதை வெவ்வேறு விதமாக சொல்லுகிறார். எண்ணெயிலே பிசைக்கப்பட வேண்டும், எண்ணெய் பூசப்பட வேண்டும், எண்ணெய் வார்க்கப்பட வேண்டும் என்று. Now all this instruction will have its own meaning. That is why they are there. God was not just trying to teach us how to cook. දෙවියන් වහන්සේ අපිට උයන්ඩු ගන්නව නෙමෙයි නෙමෙයි. මේවල තිබෙන්නා වූ යම් නිසා තමයි මේක මෙහෙම ප්‍රකාශ කරන්නේ. தேவன் இங்கே எங்களுக்கு சமையல் செய்வது எப்படி என்று கற்றுத்தரவில்லை, அதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியத்துவங்களை எடுத்து காண்பிக்க விரும்புகிறார். Now without going into the study of these different three types of usage of oil, I would like to talk about the meaning of oil in the Bible and how our Lord Jesus is coming into this story. ඉතින් මම තෙල් වල තියෙන තේරුම ගැන කතා කරන්න බයිබලයේ තිබෙන. ඊළඟට යේසුස් වහන්සේ කොහොමද බෙදෙන්න අතුළු වෙන්නේ කියන එක ගැන. ஆகவே இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இந்த எண்ணெயின் அர்த்தம் என்ன, இதிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எங்கே வருகின்றார் என்பதை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். Oil is mentioned in the Bible as an anointing substance that for ministry oil is anointed. We know how the high priest was anointed. අපි දන්නවා මේ සේවයට ආලේප කිරීමක් වශයෙන් තෙල් භාවිත කරපු ආකාරය. උත්තම පූජකයා හැම තෙල් ආලේප කරනු ලැබුවා. நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் எப்படியாக இந்த ஊழியத்திலே இந்த எண்ணெய் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது என்று குறித்து. பிரதான ஆசாரியன் எண்ணெயினால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டான். So oil has been a picture of a symbol of the Holy Spirit from මේ නිසා දහත්මයාණන් වහන්සේ පිළිබඳ සංකේතයක් හැටියට ගණන් ගන්නු ලැබුවා ඒ මුල් කාලේ ඉඳලම. ஆகவே ஆரம்ப காலங்களிலிருந்தே இந்த எண்ணெயானது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது என்று கருதப்பட்டு வந்தது. Before the high priest is given the work to do, he had to be anointed with oil, a special kind of oil. That kind of oil was not made, and God said you should not make for any other purpose that kind of oil, only for the anointing of the high priest. That is the very special, the picture of the Holy Spirit. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ තෙල් වර්ගයක් හදන්න කියලා. ඒ තෙල් වර්ගය ආලේප කරන්නේ පූජකයාව පූජා සේවයට කැප කරනකොට විතරයි. වෙන තහනම් කරුවා ඒ තෙල් වර්ගය හදන්න. ඒ වෙන දෙයකට. ඒ කියන්නේ ඒක විශේෂිත ප්‍රකාශනයක් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගැන. தேவன் கட்டளையிட்டார் இந்த பிரதான ஆசாரியனை ஊழியம் தொடங்குவதற்கு முன்பதாக அவனை அபிஷேகம் செய்வதற்காக ஒரு சிறப்பான எண்ணெயை தயாரிப்பதற்காக. அதே நேரத்தில் கட்டளையிட்டார் அந்த எண்ணெய் வேறு நோக்கங்களுக்காக எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் தயாரிக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி. அப்படியாக அது பெற்ற எண்ணெய் வகையாக இருந்தது. So we have this ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus. That's all I am going to say. මම අද කියන්නේ එච්චරයි. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සේවය. இன்று நான் இவ்வளவு தான் சொல்ல போகின்றேன். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஊழியம். About this special oil that I spoke to you about, the description is written in Exodus chapter 30. අර මා ඔබට කියපු විශේෂිත වූ තෙල් වර්ගය ගැන ඒක තිබෙන්නේ නික්මයාම 30. நான் சொன்ன அந்த சிறப்பான எண்ணெயை குறித்த விபரம் யாத்ராகமம் 30 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. From verse 22 22 පදයේ සිට 22ாம் வசனத்தில் இருந்து. And
up to verse 38. This atadakwa pada. 38வது வசனம் வரை. And you can read chapter 30 verse 38. 30 38 පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. 30 38 சற்று வாசித்து பாருங்கள். සුවඳ පිණිස ඊට සමාන සුගන්ධයක් සාධන කවරෙක් නමුත් තමා සෙනග කරෙන් සිඳමුණු ලබන්නේ. So for making a duplicate of that oil, the penalty was death. ඊට සමාන වූ තව තෙල් හදන්න ගියොත් දඬුවම තමයි මරණය. இதற்கு ஒப்பானதை முகர்கிறதற்காக செய்கிறவன் தன் ஜனத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போக கடவன். Now this study, if I start now, it will go a long way. It will take our whole time because no misrepresentation of the Holy Spirit. It's such a terrible sin. There is no duplicate for the Holy Spirit. He is original. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගැන තියෙන මේ අධ්‍යයනය දැන් කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට වෙලා යනවා ඒකට මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව වැරදි සාගත ලෙස අපි ප්‍රකාශ කිරීම භයානකක්. ඒක සමාව දිය නොහැකි පාපයක් වෙනවා. இதை குறித்து பேச போனால் எங்களுக்கு நேரம் போதாது. மிகப்பெரிய விசாலமான பாடமாய் இருக்கு. பரிசுத்த ஆவியானவரில் எந்த போலியும் இல்லை. அவர் அசலாய் இருக்கிறார். அவரை நாங்கள் பாசாங்கம் செய்து நடித்து காட்ட போனால் அது மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவமாய் இருக்கிறது. Can you remember the Lord Jesus said those who blaspheme against the Holy Spirit will not be forgiven? ශුද්ධාත්මයට විරුද්ධව සාප කරන්නා වූ අයට අපහාස කරන අයට සමාව දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්ව මතකද? ஞாபகம் இருக்கிறதா? அன்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாய் பேசுகிறவன் ஒருபோது மன்னிக்கப்பட மாட்டான் என்று. So it is a very dangerous thing to represent or misrepresent the Holy Spirit of God. මේ වැරදි විදිහට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව නියෝජනය කිරීම හරිම භයානක වූ තත්වයක්. ஆக பிழையான விதமாக பரிசுத்த ஆவியானவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது மிக பயங்கரமான ஒரு செயல். The oil generally speaks to us of the Holy Spirit. මේ තෙල් වලින් සාමාන්‍යයෙන් ගත් කල අපිට පිළිබිඹු කරන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. இந்த எண்ணெயை நாங்கள் பொதுவாக எடுத்து பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்தே கூறப்படுகிறது. So since the meal offering that we are studying is a picture of the Lord Jesus in his life, let us gather some verses about the ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus. නමුත් දැන් මේ ආහාර පූජාවේ අප දකින්නේ ජීවත්ව ඉන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැනයි. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ சேவை පිළිබඳ පද ටිකක් එකතු කරගමු. இந்த போஜன பலியின் மூலமாக உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாங்கள் கற்று வருகிறோம். ஆகவே அவருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஊழியத்தை குறித்து சில வசனங்களை நாங்கள் சேகரித்துக் கொள்வோம். Number 1, that is Luke chapter 1 verse 35. පළවෙනි එක Luke 1:35. முதலாவது லூக்கா 1:35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So the first ministry is, he was conceived by the Holy Spirit. Luke 1:35 අනුව පළවෙනි සේවය තමයි යේසුස් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් කරන කොටගෙන පිළිසිඳ ගනු ලැබුවා. முதலாவது ஊழியன் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியினாலே கற்பந்தரிக்கப்பட்டார். Then the second ministry is chapter 3 verse 21. දෙවෙනි මෙහෙය තමයි Luke 3:21. Luke 3:21. Luke 3:21. இரண்டாவது ஊழியன் தான் லூக்கா 3:21. லூக்கா 3:21. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus was being baptized and praying, and heaven was opened. Verse 22, and the Holy Spirit descended in a bodily shape like a dove upon him. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ, the Holy Spirit descended upon him. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පිටට වැඩම කරනු ලැබුවා. 22வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மேல் இறங்கினார். That was a testimony to John the Baptist and the people. එය යොහන් බෞතිස්තටත් ජනතාවටත් සාක්ෂියක්.
அது யோவான் ஸ்நானகனுக்கும் ஜனங்களுக்குமான சாட்சி. The Lord Jesus he had the Holy Spirit. Swami Yeswa Shuddhaatman Vansi hitiya. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஏற்கனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார். But that demonstration was given that the Holy Spirit coming down upon him. නමුත් ඒ ප්‍රකාශනය කරනු ලැබුවා ශුද්ධාත්මයානෝ පහතට උන්වහන්සේ පිටට වැඩම කිරීම පෙන්눔 කෙරුවා. ஆனால் அது செய்து காட்டப்பட்டது, பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மீது இறங்குவது செய்து காட்டப்பட்டது. Then thirdly, Luke chapter 4 verse 1. තුන්වෙනිව Luke 4:1. மூன்றாவதாக லூக்கா 4:1. And Jesus being full of the Holy Spirit returned from Jordan. Jesus වහන්සේ the Lord Jesus was filled with the Holy Spirit. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පූර්ණව සිටියා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்திருந்தார். So it is also specifically recorded. ඒක නිශ්චිතවම ලියා තිබෙනවා. அதுவும் குறிப்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Then number 4 is again chapter 4 verse 1. ආයත් 4:1 Luke 4:1 හෝ 2. அது மீண்டுமாக லூக்கா 4:1. And Jesus being full of the Holy Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. The Lord Jesus was led by the Spirit. ඉතින් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයානෝ මගින් ගෙන යනු ලැබුවා. 4:1 இருக்கிறது, அன்றைய இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே கொண்டு போகப்பட்டார் அல்லது நடத்தப்பட்டார். Conceived by the Holy Spirit, ශුද්ධාත්මයන් විසින් පිරිසිදු ගනු ලැබුවා. பரிசுத்த ஆவியினாலே கர்ப்பம் தரிக்கப்பட்டார். Holy Spirit came upon him. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පිටට ආවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மீது இறங்கினார். He was filled by the Spirit. උන්වහන්සේ ආත්මයන්ගෙන් පූර්ණව සිටියා. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தார். He was led by the Spirit. උන්වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ විසින් ගෙන යනු ලැබුවා. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கொண்டு போகப்பட்டார் அல்லது நடத்தப்பட்டார். Then Luke chapter 4 verse the next one. Luke 4:14 ඊළඟ එක. அடுத்தது லூக்கா 4:14 இருக்கிறது. Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. There, that the Lord Jesus served or ministered with the power of the Holy Spirit. ඊළඟ එක තමයි යේසුස් වහන්සේ මෙහෙ කෙරුවා ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ බලය සහිතව. அதுதான் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே ஊழியம் செய்தார். So his ministry was not done by human strength. It is by the power of the Holy Spirit. දැන් මෙතනදී අපිට පේනවා උන්වහන්සේගේ සේවය මනුෂ්‍ය ශක්තිය මගින් නෙමෙයි කෙරුවේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ බලය සහිතව. இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் ஊழியம் செய்தது மனித சக்தியினால் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே. Next ministry is at the death of Hebrews 9:14. ඊළඟ මෙහෙය උන්වහන්සේගේ මරණය ළඟදී තිබෙන්නේ හෙබ්‍රෙව් 9:14. அடுத்த ஊழியம் அவருடைய மரண தருவாயில் நடக்கிறது. அது எபிரேயர் 9:14 இருக்கிறது. Hebrews 9:14 9:14 எபிரேயர் 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God. There we find our Lord Jesus, when he died on the cross, he offered himself through the eternal Spirit. එතන අපිට පේනවා උන්වහන්සේ කුරුසිය මත මැරුණු වෙලාවේ යේසුස් වහන්සේ සදාකාල ආත්මයන්න් කරගෙන තමයි දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු වුණේ. பார்க்கின்றோம் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மறிக்கும் பொழுது நித்திய ஆவியினாலே தான் தம்மை தாமே தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். It was not just a death of a person. It was the Lord Jesus offering himself to God
through the Spirit of God. මනුෂ්‍යයෙකු මරණ වගේ මරණයක් නෙමෙයි. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු වීමක්, පූජා වීමක්. அது வெறுமனே சாதாரண மறுப்பது போன்றதான ஒரு மரணம் அல்ல, அது பரிசுத்த ஆவியினாலே தம்மை தாமே தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தல். Then the seventh ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus is at the resurrection. ඊළඟට හත්වෙනි සේවය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ මලවුන්ගේ නැගීමේදී அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய 7வது ஊழியம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலிலே. 1 Peter 3:18 Petrus 3:18 1 பேதுரு 3:18 For Christ also hath once suffered for the just for the unjust, that he might bring us to God, being put in the flesh but quickened by the Spirit. They are the Spirit, S is capital, Holy Spirit. By the Holy Spirit. ආත්මයන්න් කරන කොටගෙන ජීවත් කරනු ලැබීම. එතන ආත්මයන්න් වහන්සේ තමයි සඳහන් වන්නේ. அந்த வசனத்தில் கடைசி வரி சொல்லுகிறது, ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார், பரிசுத்த ஆவியினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். You can add Romans 1:4 also to that. ரோம 1:4 ඔබට එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. அதோடு கூட ரோமர் 1:4 சேர்த்துக் கொள்ளலாம். But can we see now this one aspect of the Holy Spirit is the ministry of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus. එනිසා අපිට පේනවා දැන් මේ ශුද්ධාත්මයන් කියන එක අධ්‍යයනයක් තමයි යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරපු හැටි. ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம், இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடம் தான் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊழியம் செய்த விதத்தை குறித்து. This different usage of the oil in the meal offering is suggestive of that. අර තෙල් ආහාර පූජාවේ විවිධ විදිහට භාවිත කිරීම ඒක පිළිබිඹු කරන දෙයක්. ஆகவே இந்த போஜன பலியிலே இந்த எண்ணெய் வெவ்வேறு விதமாக பயன்படுத்துவது இதையே எடுத்து காட்டுகிறது. Now what about us? අපි ගැන කොහොමද? எங்களை பொறுத்த மட்டிலே இப்படி. How about the ministry of the Holy Spirit in our lives? අපේ ජීවිතයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව කොහොමද? எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல் எப்படி இருக்கிறது? Are we mingled with oil? අපි තෙල් වලින් මිශ්‍ර වෙලා ඉන්නවද? நாங்கள் எண்ணெயிலே பிசைக்கப்பட்டிருக்கிறோமா? Do we have the Spirit of God living in us? ශුද්ධාත්මයන්ව අපි තුල ජීවත් වෙමින් ඉන්නවද? பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறாரா? Do we have are we anointed with oil? අපි අද තෙල් ගල්වලා තියෙනවද අපිට? நாங்கள் இப்பொழுது எண்ணெய் பூசப்பட்டு எண்ணெயால் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறோமா? Are we anointed the Holy Spirit for ministry? අපි සේවය සඳහා ශුද්ධාත්මයන් විසින් ලැබලා තියෙනවද? ஊழியத்துக்கென பரிசுத்த ஆவியானவரினாலே அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறோமா? Then do we have that pouring of oil upon us, that experience? ඊළඟට අපිට තියෙනවද අප පිට තෙල් වක් කරපු අත්දැකීම? அடுத்ததா எங்கள் மீது அந்த எண்ணெய் வார்க்கப்படும் அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறதா? That's what we call outpouring of the Holy Spirit of God upon God's people. ඒක අපි අදහස් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව කෙරෙහි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වගුරුවනු ලැබීම කියලා. அது தேவனுடைய ஜனங்கள் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுதல் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது. All these things can be experienced by God's people as well. මේ දේවල් දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව විසින්ද අත්දැකිය හැකි වූ දේවල්. இது தேவனுடைய ஜனங்களால் அனுபவிக்கப்படக்கூடியவை. So this presence of oil is such a important subject. මේ තෙල් මෙම ආහාර පූජාවේ අඩංගු වී තිබීම ඉතා වැදගත් වූ විෂයක්. போஜன பலியிலே எண்ணெய் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. Then we move on to the outstanding feature number 6. අපි ඊළඟට යනවා දැන් කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය 6 වෙනි එක.
அடுத்ததாக நாங்கள் அந்த போஜன பலியில் காணக்கூடிய 6வது சிறப்பம்சத்தினிடத்திற்கு போகிறோம். It is mentioned in verse 2. Leviticus 2:2. ඒක ලෙවි කතාව 2:2 තියෙනවා. அது லேவியராகமம் 2:2 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That priest must take a handful of the flour thereof, oil and all the frankincense, and shall burn the memorial of it upon the altar. පූජකයා ඒ කොටසක් අරගෙන පිටි වලින් කොටසයි තෙල් වලින් කොටසයි තුවරලා සියල්ලයි අරගෙන පූජාසනය පිට දවනවා. அங்கே ஆசாரியன் எண்ணெயிலும் மாவிலும் கைப்பிடி நிறைய தூபவர்க்கம் எல்லாவற்றோடும் கூட எடுத்து அதை ஒரு ஞாபக குறியாக தகனிக்கிறான். So the meal offering had the use of fire. It had to the fire had to be applied. එතකොට මේ ආහාර පූජාවට තිබුණා ගින්න. ගිනි දාන්න ඕනේ. පුලුස්සන්න ඕනේ. දවන්න ඕනේ. ஆகவே இந்த போஜன பலியிலே நெருப்பு இருந்தது. நெருப்பு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த நெருப்பினால் அது சுட்டெரிக்கப்பட வேண்டும். It is not difficult to understand the scriptural meaning of symbolic meaning of fire, which is I think මේ අපහසු නෑ දේව වචනය අනුකූල තේරුම හොයාගන්න ගින්දරවල. තේරුම දුක් විඳීම තමයි. පහසුවෙන්ම තේරෙනවා ඒක. ஆக வேத வசனங்களின் அடிப்படையில் இந்த நெருப்பினுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு சிரமமானதல்ல. அது பாடுபடுதலையே எடுத்து காட்டுகிறது. Here the trial of our faith being much more precious than gold which perisheth though it be tried by fire. අර ගින්නෙන් සෝදසි කරනු ලබන්නා වූ රණට වඩා අගේව තිබෙන First Peter 1:7 පළවෙනි පිටුපත 1:7 තියෙන හැටියට ඒ අර ගින්න සෝදසි කරනු ලබන. ஆகவே இந்த அக்கினியினால் சோதிக்கப்படுகிற பொன்னை பார்க்கிலும் விலையேற பெற்றதா இருக்குது என்று சொல்லப்படுவதனாலே அது அக்கினியினால் சோதிக்கப்படுகிறதை எடுத்து காட்டுகிறது. Fire in the life of the Lord Jesus. Suffering in the life of the Lord Jesus. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ගින්දර ජීවිතයේ දුක් විඳීම්. அன்றாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே நெருப்பு, அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த இந்த பாடுகள். Here we come to the climax of the divine revelation concerning the meal offering. මෙතන අපි ආහාර පූජාව ගැන දිව්‍ය හෙළිදරව් කිරීමේ උච්චම ස්ථානයට අපි එනවා. இங்கே நாங்கள் இந்த போஜன பலியை குறித்து எங்களுக்கு எடுத்து கூறப்படுகிற தெய்வீக வெளிப்பாட்டினுடைய உச்ச கட்டத்தை அண்மிக்கிறோம். If you read attentive enough, you will realize that God is going into details as to how the fire should be applied. ඔබ අවධානය ඇතිතරම් දීලා කියවුවොත් මේ කොටසේ කියනවා මේ ගින්දර කොහොමද යොදන්න ඕනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. நீங்கள் போதிய அளவு கவனத்துடனே இந்த பகுதியை வாசித்து பார்ப்பீர்களா இருந்தால் கண்டுகொள்வீர்கள். தேவன் கூறுகின்றார், காண்பிக்கின்றார் எப்படியாக இந்த நெருப்பு இதிலே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று. There are two ways in which fire is applied to the meal offering, which tells us about the twofold suffering of the Lord Jesus. මේ දෙවිදියක් පේනවා මෙතන කියවල බලුවොත් එහෙම අර ආහාරවට ගින්දර දාන විදි දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පේනවා යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ දුක් විඳීමේ පැතිකඩ දෙක. இந்த போஜன பலியிலே நெருப்பு இருவிதமாக பயன்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் காண்கிறோம். அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே இருவிதமான பாடுபடுதலை எடுத்து காட்டுகிறது. Now especially sisters, brothers also, remember how do you cook food? How do you apply fire to the food? Different ways. මට කියන්න දැන් මේ සහෝදරියොත් විශේෂයෙන් දන්නවා, සහෝදරයොත් දන්නවා කොහොමද ගින්දර අපි දාන්නේ කෑම උයනකොට. ඔය දාන විදි තියෙනවා නේද? විවිධ විදියට ගින්දර යොදනවා. சகோதரிகள் அறிந்திருக்கிறீர்கள், சகோதரரும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் எப்படியாக இந்த சமையலிலே நெருப்பு பயன்படுகிறது. அது பல்வேறு விதமாக சமையலிலே நெருப்பு பயன்படுகிறது. පොඩි කාලේ අපිට කියවනක් තිබුණා තේරවිල්ලක් කියනවා. උඩත් ගින්දර යටත් ගින්දර මැද සුද මොනවද? ඔව් ආප්ප ඉස්සර
දැන් නම් ඉතින් යට විතරයි ගින්දර ආප්පුවලත් උඩ ගින්දර කියලා කන්නේ නැහැ නේද නේද? ඈ හරි. කමක් නැහැ. හොඳයි. verse 5. පස්වෙනි පදය. ஐந்தாவது வசனம். And if thy oblation be a meat offering, bacon in a pan. The first method is bacon in a pan. You put the meal offering on a pan and put it on the fire. පළවෙනි එක තමයි මේ මොකද්ද වචනේ පස්වෙනි පදේ කවුරුරි කියන්නේ ඒක තැටියක කියලා කියන්නේ. ඇතිලියක පුලුස්සනු ලැබීම. ඇතිලියක පුලුස්සනු ලැබීම. ஐந்தாவது வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் தட்டையான சட்டியிலே அல்லது தட்டிலே அது சுடப்பட வேண்டும். When you put something on the pan and put it on the fire, you keep on looking at it. You can see what's happening. මේ ඔබ ඇතිලියක් අරගෙන මොනවාරි කැමරට එකක් දාලා ලිපේ තිබ්බොත් ඔබට පේනවනේ දැන් මේක ඉදෙනවා පිච්චෙනවා ඔබට පේනවා මේක ඉදෙන විදිහ. நீங்கள் ஒரு தட்டை எடுத்தால் அது தட்டையான சட்டியை எடுத்து அதிலே இதை வைத்து நீங்கள் சமைக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்கள், உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்கிறது என்று. මේක හරියටම රොටි පුච්චනවා වගේ. රොටි පුච්චනවා නේද? ඔබට දන්නව නේද? රොටිය දාලා බලාගෙන ඉන්නවනේ එතන මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ගාන්ට එක පිච්චෙනවා අනිත් පැත්ත දාලා ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් පුච්චලා එළියට ගන්නවා පේනවා. ඒ සමහරට මේ බිත්තර එහෙම බදිනවා නම් එහෙම නේද? පොඩ්ඩක් උඩ දාලා හැම පොඩ්ඩක් ඒව කරන්නත් පුළුවන් නේද? මේ ඇතලි මේ මොකද්ද මේ පෑන් එකේ තියාගෙන අපි හදන විදිහක් තියෙනවා. இது சரியாக இந்த ரொட்டியை சுடுவது போல எங்களுக்கு தெரியும். ஒரு பக்கம் எந்த பிறகு அதை மறுபக்கம் திருப்பி போட வேண்டும், அப்படிப்பட்ட ஒன்று தான் இது. So the suffering that can be seen with the human eye. පළවෙනි එක තමයි මනුෂ්‍ය ඇසට දැකගත හැකි වූ දුක් විඳීම. ஆகிய முதலாவது தான் மனித கண்ணுக்கு விதமான பாடு. Then second kind of fire is in දෙවෙනි ආකාර ගින්දර තියෙන්නේ හතරවෙනි පදේ. இரண்டாவது விதமான நெருப்பு நான்காவது வசனத்திலே இருக்கிறது. And if thou bring an oblation of a meat offering, bacon in the oven. පුලුස්සන ලද පූජාවක්. ඒකද වචනේ සිංහලෙන් තියෙන්නේ. උදුනක පුලුස්සපු පූජා. அது அடுப்பிலே பாகம் பண்ணப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. அவனிலே பாகம் பண்ணப்பட்டது. See brothers and sisters, how careful God is about the description. බලන්න සහෝදර සහෝදරිනි, දෙවියන් වහන්සේ කොපමණ ප්‍රවේශම් වුණාද විස්තරය හරියට කරන්න. பாருங்கள் தேவன் எவ்வளவு குறிப்பாக துல்லியமாக அந்த விவரங்களை சொல்லுகிறார் என்று. We might say okay that's enough, you meal offering you bring and you burn it whatever way you like. No, here one is on the pan, the other was inside the oven. දැන් අපි නම් කියයි ආහාර පූජාව ඉතින් ඔක සරලයි ගියල්ලා පුච්චලා ඔප්පු කරන්න එච්චරයි. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. එකක් තැටිය නමුත් ඇතිලිය මත අනිත් එක උදුන ඇතුලේ දාලා. நாம் என்று சொல்லுவோம் இது போஜன பலித்தானே அது உனக்கு விருப்பமானபடி சுட்டு கொண்டு வா என்று. ஆனால் அப்படி அல்ல. ஒன்று தட்டிலே போட்டு தட்டையான சட்டியிலே வைத்து பாகம் பண்ணப்பட வேண்டும். அடுத்தது அடுப்புக்குள்ளே அளவு என்று சொன்னால் அவனிலே போட்டு பாகம் பண்ண வேண்டும். Baking inside the oven speaks to us about sufferings of the Lord Jesus Christ that could not be seen with the human eye. ඔය උදුන ඇතුලේ දාලා පිලිස්සීමෙන් අදහස් කරන්නේ මනුෂ්‍යයාගේ ඇසට නොපෙනුණා වූ යේසුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ කොටසයි. ஆகவே இந்த அடுப்பிலே போட்டு சுடப்படுவது அல்லது சொன்னால் அவனுக்குள்ளே வைத்து சுடப்படுவதனால் கூறப்படுவது என்னன்னு சொன்னால் மனித கண்ணுக்கு புலப்படாத என்ற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள். Today we have a thing called the microwave. අද අපිට තියෙනවා மைக்ரோவேவ் oven එක කියලා එකක් තියෙනවා. இன்று எங்களுக்கு இந்த மைக்ரோவேவ் அவன் என்ற ஒன்று இருக்கிறது. There you put something inside and close the lid. අපි එකද දාලා අපි එකේ වහනවා දොර. அதற்குள்ளே நாங்கள் உணவு போட்டு அது கதவை மூடி விடுவோம். And then it will start. Something is turning inside. We cannot see what's going on inside. ඒක වැහුලට පස්සේ ඇතුලේ මොහරි කරගෙන බව අපි දන්නවා. මොනවද ඇතුලේ වෙන්නේ කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. அதன் கதவை மூடிய பிறகு உள்ளே அது சுற்றுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் எப்படியா அது செயற்படுகிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. But sometimes in vain we are standing in front of the microwave oven while it's working and looking at it and waiting. That's all.
සමහරට අපි කරන වැඩේ මොකද්ද? අපරාධ වේලාව නාස්ති කරනවා නේද? අපි විශේෂයෙන් පිරිමි අය කරන්න ගියාම එහෙමයි. අරක ඇතුලට දාලා වහලා අරක ස්විච් එක දාලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකදී හයට බලාගෙන හිටියොත් තමයි ඒක පිච් වෙන්නේ වගේ. හැබැයි පේන්නේ මොකවත් ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි බලාගෙන ඉන්නවා නිකන්. சில நேரங்களிலே நாங்கள் நேரத்தை வீணடிப்பதுண்டு, அதுக்குள்ளே அதை போட்டுட்டு அது வேகும் வரை அங்கனைக்கே இருந்து பார்த்து கொண்டு இருப்போம். சரியாக நாங்கள் பார்க்காவிட்டால் அது வேகாதது போல நாங்கள் அங்கேயே இருந்து பார்த்து கொண்டு இருப்போம். So two kinds of suffering. මේ දුක් විඳීම් වර්ග දෙකයි. ஆகவே பாடுகள் இருவிதமானவை. Suffering that could be seen with the human eye. මනුෂ්‍ය ඇසට පෙනුණා වූ දුක් විඳීම. மனித கண்களுக்கு புலப்பட்ட பாடுகள். Matthew chapter 27 27 to 31. මතෙව් 27 සිට 31 දක්වා. மத்தேயு 27 31 வரை. Part of the suffering that could be seen. මේ දකින්න පුළුවන් වුණා වූ පෙනුන දුක් විඳීමේ කොටසක් මෙන්න. கண்ணுக்கு தென்பட்ட பாடுகளின் ஒரு பகுதி. 27 27 27. Then soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers, and they stripped him and put on him a scarlet robe, and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! They spit upon him and took the reed and smote him on the head. See, so much. And then we know that he was whipped, and then finally he was crucified, nailed. All the suffering people could see. Physical. ඉතින් එතකොට මේ දුක් විඳීම විස්තර කරද්දී ඇහැට පේනවනේ. ඇන ගැහුවා, ඊට පස්සේ කසෙන් ගැහුවා, ඇන ගැහුවා. මේව ඔක්කොම මිනිස්සුයාගේ ඇස දැක්ක මේ දුක් විඳීම. ஆகவே அவர் பட்ட பாடுகள் இருக்கிறது. அவர்கள் ஆணி அடித்தார்கள், கசையினால் அடித்தார்கள். இப்படியாக மனித கண்களால் காணப்படக்கூடிய விதத்தில் அவர் பாடுபட்டார். Then fire inside the oven, the suffering that could not be seen with the human eye. Matthew chapter 27 45 and 46. Then Matthew chapter 26 verse 38. They are called inner agonies of the Lord Jesus. Then මීළඟට උදුනේ පුලුස්සන ලද එනම් ඇසට නොපෙනෙන දුක් විඳීම යේසුස් වහන්සේගේ මතෙව් 27යි 45 46 26යි 38 ඒකට කියනවා අතුලාන්ත ගාවිනාව කියලා. ஆகவே அடுத்ததாக அந்த அடுப்பிலே பாகம் பண்ணப்படுதல், அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாத பாடுகளை குறித்து மத்தேயு 27 45 46 மத்தேயு 26 38 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அது உள்ளாந்தமான வேதனை. Inner agonies of the Lord Jesus were greater than the outward physical agony. I don't know how many times greater. මේ යේසුස් වහන්සේගේ අතුලාන්ත ගාවිනාව ඒ පිටත උන්වහන්සේගේ දුක් විඳීමට වඩා බොහෝ අධිකයි. அவை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ளாந்தமாக அகத்திலே இருந்த அந்த வேதனையானது புறத்திலே அவர் பட்ட பாடுகளை விட மிக அதிகமானது. We have, let me read those verses to you. අපි මේ පද ටික මම ඔබට කියවන්නම්. அந்த වசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கின்றேன். 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour, and about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why hast thou forsaken me? මාගේ දිව්‍යයන් වහන්සේ, මාගේ දිව්‍යයන් වහන්සේ ඔබ මා අත්හැරියේ එමක් නිසාද? என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? And then Matthew 26 verse 38 26 38 මතෙව්. அடுத்து மத்தேயு 26 38. My soul is exceeding sorrowful even unto death. මාගේ ආත්මය මරණය දක්වා මරණ තරම් ශෝක සහිතයි.
என் ஆத்துமா மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது. Those agonies never describe or have any share in. මේ එම ගාවිනාවන් මනුෂ්‍යයාට විස්තර කළ නොහැකි, ඒවා වලට කොටස්කරුවන්ද විය නොහැකි. இந்த வேதனைகளை ஒருபோதும் மனிதர்களால் விபரித்து சொல்ல முடியாது, அதற்கு பங்குதாரராகவும் முடியாது. Now I am not belittling the crucifixion, but the crucifixion itself is not a unique agony because it had been carried out thousands of times before Christ and after Christ. මා කුරුසිපත් වීමේ වේදනාව අව탁සේරු කරනවා නෙමෙයි. නමුත් කුරුසිපත් කිරීමේ වේදනාව අසහාය එකක් නෙමෙයි. ඒක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පෙරත් පසු දහස් වාර ගණනක් කර තිබුණු දෙයක්. இந்த சிலுவையில் அறையப்படுகிற இந்த வேதனையை நான் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை, ஆனால் அது தனித்துவமானது அல்ல. கிறிஸ்துவுக்கு முன்பும் கிறிஸ்துவுக்கு பிறகும் ஆயிரக்கணக்கான தடவைகளிலே இப்படியான வேதனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The tradition tells us that Peter was crucified upside down. අපිට සම්ප්‍රදාය ලියනවා පේතෘස්ව කුරුසිපත් කිරුවේ ඔළුව පල්ලෙහාට තියලා කියලා. எங்களுடைய பாரம்பரியங்களிலே சொல்லப்படுகிறது பேதுரு தலைகீழாக சிலுவையிலே வைத்து அறையப்பட்டான் என்று. Actually that Peter requested such a crucifixion, different to the crucifixion of the Lord. ඇත්තටම පේතෘස් එහෙම ඉල්ලුවයි කියලා කියන්නේ. ස්වාමින් වහන්සේ කුරුසිපත් කරපු විදිහට නෙමෙයි මාව ඔළුව පල්ලෙහාට තියලා එන ගහන්න කියලා. உண்மையிலே பேதுரு அப்படியாக தனக்கு செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொண்டதாகவே சொல்லப்படுகிறது. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சமனாக அல்லாமல் வேறு விதத்திலே தன்னை சிலுவையில் அறையும்படியாக. And in fact when the Lord Jesus was dying, there were two others dying either side, the same with the same agony, they also died. දැන් යේසුස් වහන්සේ කුරුසිය යන ගහලා ඉන්න වෙලාවේ තවත් දෙන්නෙක්ව දෙපැත්තේ කුරුසිය යන ගැහුවා. ඒ දෙන්නත් ඒ වගේම වේදනාවක් විඳලා මරණයට පත් වුණා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும் பொழுது கூட மேலும் 2 பேர் இருபுறமும் இறந்து பக்கத்திலும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்களும் இதே போன்ற வேதனையை அனுபவித்தார்கள். In a way I feel, this is my suggestion, that it's sad that we are, all the hymn writers are mostly taken up with the physical agony of Christ. අපිට මට තියෙන එක මගේ යෝජනාවක්, මේක කනගාටුවක් තමයි මේ ගොඩක් මේ ගීතිකාලිය එහෙම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශාරීරික වේදනාව විඳපු, එන ගැහුවානේ, හරි වේදනාව වුණානේ, අන්න ඒ පැත්ත ගැන තමයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ. இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்கிறது. என்னுடைய வருத்தம் என்று சொன்னால் அநேகர் பாடலாசிரியர்களும் கூட அதிகமாக அவருடைய சரீரத்தில் உடலிலே அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த வேதனைகளை குறித்து தான் அதிகமாக பேசியிருக்கிறார்கள். But very seldom we find someone venturing out that inner agony, because we do not know about it, we can't experience it in any way. My God, why hast thou forsaken me? My soul is exceeding sorrowful even unto death. නමුත් බොහොම කලාතුරකින් තමයි කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේගේ අභ්‍යන්තර ගාවිනාව ගැන කතා කරන්න පෙළඹෙන්නේ. මාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මා අත්හැරියේ මක් නිසාද? මරණ තරම් මගේ ආත්මීය ශෝක සහිතය. ஆனால் மிக அரிதாகவே ஒருவன் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உள்ளார்த்தமான வேதனைகளை குறித்து பேசுகிறான். என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? என் ஆத்மா மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது. Next time when we apply fire in the kitchen on our food items, remember the agony of the Lord Jesus. ඊළඟ පාර අපි කුස්සියේ වලට අපේ ගින්දර යොදනවානේ උයාගන්න, යේසුස් වහන්සේගේ ගාවිනාව ගැන මතක් කරගමු ඒකෙන්. அங்கே அடுத்த முறை நாங்கள் சமையலறையிலே சமைக்கும் பொழுது, நெருப்பை பயன்படுத்தும் பொழுது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளை நினைத்துக் கொள்வோம். Final seventh outstanding feature of the meal offering is that it becomes food for the priest. මේ අවසානයේ තිබෙන අවසාන කැපිපෙනෙන ලක්ෂණය තමයි ආහාර පූජාව සම්බන්ධව. ආහාර පූජාව අවසානයේදී පූජකයන්ගේ ආහාරය බවට පත් වෙනවා. போஜன பலியில் காணப்படுகிறது கடைசியும் 7வதுமான சிறப்பம்சம் தான் இந்த கடைசியிலே இந்த போஜன பலி ஆசாரியர்களுக்கு உணவாகிறது.
Leviticus chapter 2 and verse 3. Levikatawa 2 3. லேவியராகமம் 2:3. Then Leviticus chapter 2 verse 10. Levikatawa 2 10. லேவியராகமம் 2:10. It is given to the priest. It shall be Aaron's and his sons. ඒක ආරොන්ට සහ පුත්‍රයන්ට ලබා දෙනවා. அதை ஆரோனுக்கும் அவருடைய குமாரருக்கும் கொடுக்கிறார்கள். That is where they find strength to serve God. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් අපි කල්පනා කරලා බලමු. அவை அன்பான சகோதரி சகோதரி இதை குறித்து நாங்கள் சற்று யோசித்து பார்ப்போம். He is the food that came down from heaven. උන්වහන්සේ තමයි ස්වර්ගයෙන් පැමිණියා වූ ආහාරය. அவர் தான் பரலோகத்திலிருந்து வந்த உணவு. John 6:35, யோவான் 6:35, யோவான் 6:35, John 6:48, யோவான் 6:48, யோவான் 6:48, verse 51 51, 51வது வசனம், verse 53 53, 53வது வசனம், verse 47 also 47. 47வது வசனமும். Our Lord Jesus said, if you do not eat the flesh of the Son of Man, drink the blood of the Son of Man, you don't have life in you. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔබ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ මස් කන්න නැත්නම් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ලේ බොන්න නැත්නම් ඔබ තුල ජීවණේ නැහැ කියලා. அன்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமல் அவருடைய இரத்தத்தை குடியாமல் இருப்பீர்களா இருந்தால் அவருடைய ஜீவன் உங்களுக்குள் இல்லை என்று. It was such a strong statement. ඒක බොහොම දැඩි ප්‍රකාශනයක්. அது மிக வன்மையான ஒரு கூற்று. In fact, people got offended when he said that. අන්තිම කියපුවා මිනිස්සු ඒකට පැකිලුණා. அவர் அப்படி சொல்லும் பொழுது மனிதர்கள் அதை கேட்டு இடறினார்கள். You have to eat the flesh of Jesus. Drink the blood of the Lord Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ මස් කන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ බොන්න ඕනේ. அன்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் மாம்சத்தை புசிக்க வேண்டும், அன்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை குடிக்க வேண்டும். It does not refer to the physical act of breaking of bread, but it the spiritual aspect of breaking of bread. දැන් මේක අර රොටි අපි කඩලා කනවනේ. රොටි කැඩීමේදී ඒ රොටි කෑමේ ශාරීරික ඒ කොටස නෙමෙයි. රොටි කැඩීම තුළ සිදුවෙන අභ්‍යන්තර ආත්මීක ක්‍රියාව. இது நாங்கள் அப்பம் பிற்கும் பொழுது செய்கின்ற செயல் ரீதியான பௌதிக ரீதியாக நாங்கள் அப்பம் பிற்கும் பொழுது நடைபெறுகிற ஆவிக்குரிய செயலை குறிக்கிறது. Do this in remembrance of me. மா සිහි කිරීම පිණිස මේක කරන්න. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். That remembrance of Christ, that is feeding upon Christ, feeding upon the meal offering. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සිහි කිරීම. අන්න ඒක තමයි උන්වහන්සේගෙන් පෝෂණය වීම කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේව අනුභව කිරීම. මොනොත් ආහාර පූජාව අනුභව කිරීම. அவரை நினைவு கூறுதல், அதுதான் அந்த போஜன பலியை உட்கொள்ளுதல், அவரை அனுபவித்தல் என்பதை குறிக்கிறது. It is with that strength that the priest had to minister. ඒ ශක්තියෙන් තමයි පූජකයා මෙහි කරන්න තිබුණේ. அந்த பலத்தை கொண்டு தான் ஆசாரியன் ஊழியம் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. Shall we pray? ස්වර්ගීය දෙවි පියාණනි, අද මේ අධ්‍යයනය මගින් ආහාර පූජාවේ නම් ජීවමාන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ යම් කරුණු කිහිපයක් අපට හෙළිදරව් වී තිබෙනවා. ආහාර පූජාවේ රුධිරය නැති නිසා, සතෙක් මරන්න නැති නිසා, ඒ ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන බව අපි තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් ඒක හොඳට අපිට ඉගෙන ගන්න කරුණාව දුන මැනව. එය තුල තමයි අපිට තිබෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ආදර්ශය. ඒ අනුභව කිරීමෙන් තමයි අපට ශක්තිය ලැබෙන්නේ සේවය කරන්න. දේව සේවය එසේ කරන්න අපිට පුළුවන්කම දුන මැනව. දෙවි පියාණනි, අපි මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේට යාඥාවෙන් ඉල්ලනවා, ස්වාමීනි, රටේ තිබෙන මේ අසනීප වසංගත තත්වය පාලනය කොට එය පහ වෙන්න සැලැස්සුව මැනව. දෙවි පියාණනි, මිනිසයන්ට මේ ගැන විසඳුමක් සදා දුන මැනව. මේ අසනීප තත්වය ස්වාමීනි, මේ අසනීපය ඇලඳුනත් අපි නම් ස්වර්ගයට යන්නේ මරණයටපත් උනත් ඔබ වහන්සේ වෙතටයි. නමුත් මේ අනිත් මිනිසයන්ට කිසිම හවුහරණක් නැහැ. පිහිට උන මැනව.
මනුෂ්‍යයන්ට මේ වසංගත වෛරසයෙන් ජය ගන්න හැකියාව දුන මැනව. මෙය පහ කළ මැනව. දෙවි පියාණනි අනාගතය අපි දන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ තමයි දන්නේ. පිට උන මැනව. හෙට දවසේ සේවය කරන්නටත් හැකියාව දුන මැනව. දැන් ඉරිදාට තිබෙන මේ මෙහෙයන් වලදී අපිට ප්‍රඥාව ලබා දුන මැනව ඒවා සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුව පවත්වන්න. අපගේ ස්තුතිය පිළිගත මැනව සියලු දේ ගැන ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.